So ayan, nag-gloves na si boss kasi di niya daw kaya. Ganun din. Uy, Ayan o, yun o. O yan, nahuli ni boss. baka maano eh. Yan o. Maliit yung ano mo. Tagsi eh. Grabe o. Yan, sibat. Diyan, kaya kukunin ko. Yan, huliin mo na yan. So yan o, nahuli na o. Malaglag yan. Wag, malaglag. So danda lang kinukuha nila kasi baka malaglag. So lalaroin lang ni boss muna para mapagod. Ay, wala na. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Oh, libre. Yan, libre. Yan o. Galing ni boss talaga. Yan si Tulits o. Saan ka na Tulits? Huli na ang manok. Oh, yan o. So danda lang sila baka mahulog. Sayang yung pangulam namin. Yun! Dali balbon. Ay, parang silakit. Mas maliit to. Mas maliit. Buntot na huli. Another one. Oh, buntot nga lang. Ilan ba yung ayun, may taga. May taga. Uy. Sa buntot lang, boss. Sa buntot nga. Ay, kasabitan. How you got by? Lakas nga na, no? Lakas nga, Sa biglang. buntot lang nahuli oh. Galing oh. Napaluan lang sa buntot. Yan, oh. Ano mga kabas? Yan lang tumama oh. May ano ka ba? Slice na kailangan Tukin nyo lang yung ulo ba? Slice. Hindi, kahit martilyo. Eh, yan. Sumabit din pala. Tayo mo.